Welcome back. This is part 9, future continuous tense. We will see what future continuous tense is with examples. Multiple questions and sentence arrangements will be the examples. So I recommend you to watch the video up to the end. Let's start. Okay. future continuous tense እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺን ዚግዛግ ላይን በደንብ እንድታዩት ከመናወራው ወይ ከዴፊኒሽኑ ጋር እንዴት እቺ ሪሌት እንደምታደርግ በቀላሉ ኢሜጅ ፈጥረን መያዝ እንድንችል ታስችለናለች። So future continuous tense is used for actions that will be unfinished at a certain time in the future or for things that will happen in the normal course of events rather than being part of your plans and intentions. Future continuous tense ምንድነው? ወደፊት that will be unfinished at a certain time በሆነ በዚህ ሰዓት ያልቃል ብለን የማንገምተው ወይም በታቀደ ጊዜ ያልቃል ተብሎ የማይታመን ድርጊት መግለጽ ስንፈልግ ወይም ደግሞ that will happen in the normal course of events እኛ ባቀድ ነው ወይም በመናውቀው ድርጊት ላይ ሊፈጠር የሚችል ነገር ግን that is not being part of your plan and intentions የትኩረት ብዙ ልናደርግ የማናደርግበት ነገር ግን ባቀድ ነው ድርጊት ላይ ሊፈጸም የሚችል ድርጊትን በፊውቸር ኮንቲኒዩስ ቴንስ እንገልጸዋለን። ክሊር ነው አይደለ? ወደፊት የሚፈጠር ወይም ደግሞ በታቀደ ጊዜ ወይ በዚህ ጊዜ ብለን መግለጽ ምንድነው? በዚህ ጊዜ ያልቃል ብለን የማንገምተው ፕላስ እቅድ በያዝነው ድርጊት ላይ ሊፈጠር የሚችል ዝም ብሎ ሃፕን ሊያደርግ የሚችል አክቲቪቲን በፊውቸር ኮንቲኒዩስ ቴንስ እንገልጸዋለን። ወደ ተመልካቾች ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ ፈልጋለሁ። መልቲፕል ቾይስ ኤግዛምፕሎች እንሰራለን፣ እንዲሁም አሬንጂንግ ሰንተንስ እንሰራለን። በጣም ክሊርሊ አንደርስታንድ ታደርጋላችሁ። ኤግዛምፕል ወደ ዲቴይሉ ከመሄዳችን በፊት እዚህ ጋር future continuous tense ፎርሙ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። future continuous tense has a form that subject plus will እዚህ ጋር will be በሉት not only will be or be going to be plus verb ing plus object ነው። be going to ባለፈው እንዳየነው ምን ማለት ነው? I'm going to or is going to or are going to ነው። So the future continuous form is subject plus will be or be going to be plus verb ing plus object ነው። ይሄንን በደንብ ያዙ። ሁሉ ጊዜ መርሳት የሌለባችሁ ይሄንን ነው። then detail explanation ስናይ future continuous tense is used to express actions on interrupted actions in the future አያችሁት? በሆነ ድርጊት ላይ ወደፊት ሊፈጸም የሚችል ድርጊት ላይ ድንገት ሃፕን የሚያደርግ ወይም ጣልቃ የሚገባ ድርጊትን በፊውቸር ኮንቲኒዩስ ቴንስ እንገልጸዋለን። ኤግዛምፕል I will be watching TV when she arrives tonight አያችሁት? ልክ እሷ ሌሊት ላይ ስትደርስ እኔ ቴሌቪዥን ያለው ነው ያለው። that means የእሷ መድረስ ላይ ሃፕን የሚያደርግ አንድ አክቲቪቲ አለ። ያን አክቲቪቲ ነው በፊውቸር ኮንቲኒዩስ ቴንስ መንገልጸው። I will be watching TV ያለው ማለት ነው። second specific time as an interruption in the future አሁንም ከመጀመሪያው ብዙም ያልተለየ ነገር ግን the action will be happened in a specific time አሁን በሆነ በተለየ ጊዜ ወይም በሚታወቅ ጊዜ ኢንተረፕት የሚያደርግ አክቲቪቲ በዚህ እንገልጸዋለን። ኤግዛምፕል tonight at 6 p.m. I am going to be eating dinner ልክ ሻርፕ 6 ሰዓት ላይ ራቴን እበላለሁ ነው ያለው አይደለ? አሁን ቀድሞ የሚደርሰው 6 ሰዓት መሆኑ ነው አይደለ? then ምን ያደርጋል? ራቱን ይበላል። አሁን ኢንተረፕት የሆነው አክሽን ራት መብላት ስለሆነ this activity is expressed by future continuous tense that is I am going to be eating dinner ብሏል። and the third one parallel actions in the future አሁንም
ፓራለል አክሽን ወደፊት የሚፈጸሙ ሁለት በተመሳሳይ ሰዓት የሚደረጉ ድርጊቶች ከመጡ ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ ተጠቅመን እናወራለን ወይም እንጽፋለን። ቤዚክ ነገሮቹ እነዚህ ናቸው፣ መረሳት የሌለባቸው። ኤግዛምፕል I am going to be studying and he is going to be making dinner። አያችሁት? እኔ ሳነብ እሱ ራት ይሰራል። ሁለቱም በተመሳሳይ ሰዓት የሚደረጉ ናቸው። አሁን በኤንድ በሚል ኮንጃክሽን ስለተያያዙ ሁለቱም ኮንቲኒየስ ቴንስ ነው የሚሆኑት። ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ I am going to be studying and he is going to be making። አያችሁት? ሁለቱም ፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ ናቸው። and the last one atmosphere in the future። ይሄ ምንድነው? atmosphere means የአየር ሁኔታ ሳይሆን የሆነ ሲቹዌሽን ማለት ነው። ወደፊት ሊሆን የሚችልን የሆነ ሁኔታን እንዲሁ በፊውቸር ኮንቲኒየስ ቴንስ እንገልጸዋለን። ኤግዛምፕል when I arrive at the party everybody is going to be celebrating። አያችሁት? ልክ ፓርቲ ያለበት ቦታ ላይ ስደርስ everybody celebrate እያደረገ ነበረ፣ እየተዝናና ነበረ አለ። ይሄ atmosphere in the future ነው፣ ወይም ደግሞ situation or activity in the future ነው። ይሄን ይመስላል atmosphere in the future. You have to underline on this very specific points. We can use future continuous tense on atmosphere or activities in the future, activities which happen in the future, parallel actions in the future, specific time as an interruption in the future, and interrupted action in the future. እነዚህን አራት ነገሮች መረሳት የለባቸውም፣ ሁሌም መስታወስ አለብን። ልክ የሆነ አክቲቪቲ ልናወራ ስንል ወደ አእምሯችን የሚመጣው ይሄንን ሰንተንስ በምን ልጻፈው ወይም በምን ልግለጸው ብላችሁ ማሰብ ነው። እንደን ታገኙታላችሁ። ፕራክቲስ እናደርግ። የመጀመሪያው እስኪ አሬንጂንግ ሰንተንስ እኔ ኦኬ I late will be working the office tonight at። አሁን ዝም ብዬ ፎርሙላዬን ብቻ ነው የምከተለው። ሰብጀክት I will be working፣ ይሄው will be አለ አይደለ፣ ፕላስ verb ing አይደለ፣ ይሄው and then object ነው። ሌሎች ምንድነው auxiliary ነገሮች ሊኖሩት ይችላሉ። I will be working late at the office tonight። okay, be working late at this. Be raining, take your umbrella when you return with it. Okay, subject it will be raining. Okay, take your umbrella when you return. ይሄን እዚህ ጋር no will be raining when you return. Okay, take your umbrella ይሄን ማለት እንችላለን። ኦር ደግሞ እንደዚህ እስኪ take your umbrella, yeah, please stop, and then it will be raining when you return. ጃንጥላን ያዘው ስትመለስ ዝናብ ስለሚዘንብ። great. next week we be sitting at will time this the beach. okay, subject this time, this is subject, will be sitting, oh sorry, this time next week we will be sitting at the beach. This time next week. nice. all they be dancing night long will. they subject plus will be dancing verb ing will be dancing. they will be dancing all night long. yeah, they will be dancing all night long. nice. we will be working quite closely. we will be quite closely እንደነበረ ነው። nice. 3 o'clock Josh at tomorrow will be cooking. tomorrow at 3 o'clock
ጆሽ አሁን እዚህ ጋር ነው ሰብጀክት ፕላስ will be cooking yeah nice I know it's something wrong the kids are very quiet be doing they will quotation markoች አሉ so the kids are very quiet full stop I know it they will be doing okay እዚህ ጋር እናመለስ full stop ኮማ እዚህ ጋር the kids are very quiet okay see or እንደዚህ ነው እሺ I know it no the kids are very quiet I know it they will be doing something wrong okay where should we comma okay ይሄን መጨረሻ እናድርገው the kids are very quiet comma I know it they will be doing something wrong okay the kids are very quiet okay full stop they will be doing something wrong comma I know it okay at will be dancing comma we tonight at 11 p.m. the party okay subject tonight or at 11 p.m. subject we will be dancing at the party nice Jim will at be sing the conference I will be sing Jim at the conference great not be taking to will the bus he subject he will be taking to the bus be shopping all afternoon they will subject they will be shopping all the afternoon multiple choice እናያለን take your umbrella it blank when you return it's አሁን subject to plus ተሰጥቷል will be ግድ ነው and verb ing raining good tomorrow at 3 o'clock Josh subject Josh will be cooking nice next year a blank a size 6 okay next year will she okay question mark ስለሆነ will she ተመሳሳይ ናቸው will she okay still be wearing this one what blank when I arrive what will you question mark ስለሆነ will you be doing at 9 I blank the news at 9 I will be watching and will be አይሆንም good they blank all afternoon they will be shopping this one this time next week we blank at the beach ተመልካቾች እኔ እዚህ ጋር የእያንዳንዱን የምርጫ ዲቴይል ማየት አልፈልግም because ፎርሙላውን ብቻ ነው ኮንሲደር ማድረገው so we subject አለኝ and then will be የሚለውን ይሄ ወይም ይሄ ነው okay ይሄ will አይደለም the only one this one good he blank to the bus he will not be taking will not be take will not yeah be መኖር ስላለበት the first one where blank will you sleeping will you be sleeping will you be sleeping yeah I blank for you when your bus arrives I will be waiting nice ፎርሙላውን ብቻ ማስታወስ ነው tonight at 11 p.m. we blank at the party we subject Alan will be dancing nice at noon tomorrow comma I blank on a beach somewhere I subject አለች will be relaxing yeah I at the Madison Hotel if anything happens and you need to contact me I will I'm going to ይኸው እዚህ ጋር going to be staying I'm going to be yeah this one I'm going to አሁን be going to be ያልነው ይሄ ነው I'm represent ስለሚያደርገው will win
ይኸው am going to be means be going to be ማለት ነው። next they blank TV at 9 p.m. tonight. they subject አለ will be or will not be watching. yeah, this one. sorry, will not be watching, will not be TV at 9 p.m. they won't be watching. what did the ይኸው እዚህ ትክክል እኮ ነው። will not be ከሆነ ይሄ ማለት won't be watching አንዳንዴ ይቃዣል። ይኸው ነው። good. Nigel blank to the picnic. Nigel will not be coming. yeah, this one. tonight they blank dinner, their plans and blank a good time. አሁን ይሄ parallel actions ናቸው። tonight they will be eating ሊሆን ይችላል። ይሄ dinner okay, discussing their plans okay ሊሆን ይችላል። and having or ምናምን አይንጂ መሆን አለበት። so የፈርስት ዋን አይሆንም። will be it አይሆንም። will be eating okay ይሄ ሊሆን ይችላል። discussing and having will be eating discussing. yeah, unfortunately sea levels blank in 10 years. sea levels will still be rising. yeah, you blank the sunshine, you will be missing. yeah, ሊሆን ይችላል። Lena blank TV, blank and just blank her time. okay, parallel action ነው። Lena will be watching ሊሆን ይችላል። enjoying waste አይሆንም። will be watching enjoyed wasting ሊሆን ይችላል። will be watching enjoying wasting will be watching enjoying okay ይሄ ነው የሚሆነው። I blank her next week while you blank on the beach. አሁን ይሄም parallel action ነው። while ስለሆነ I blank I will be working ይሄ ሊሆን ይችላል። while you will be relaxing RB yeah ይሄው ነው። nice 19 out of 10 አምጥተናል። የሆነ አሪፍ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀሪ 3 ቴንስስ ይቀራሉ። ያለፈ 8 ሰርተናል። አጠቃላይ 12 ቴንሶችን ሙሉ እናያለን። ተከታታዮችን ቪዲዮዎች ማየት ይጠበቅባቸዋል። ሁሉንም ካያችሁ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ታመጣላችሁ እርግጠኛ ነኝ። and then more focus አድርጋችሁ ካያችሁ ደግሞ you will be perfect in English grammar. so I recommend you to watch all the videos. This is the final for this video. Thank you very much. I'm Assefa from wabi-media. Please subscribe my channel and like, comment, and you'll get all other videos that will be necessary for you. Thank you very much.